to pra abono modo trovo con mia dumuto le siaro che siliki mi wone ko ko ne mi chami no kinya do na jurira nywa mia to go bion to ya chi mo buka sama na siwa tu mia mo jure mi we bi ne ngwa kale kwa na zando le pa chawo na mia gbo e mi o chami ga nya maji pu don chi mi jana bagba abe ko le jore mi to go jo le kele yidua akpukpu yon chon ino le nchi kwa mi wona de lenchi yi mi o chan mi bona njeja pade enne akpukpu ni mi adu motore sere mu ngaba mi o chan la korese wa be kakaba nkafo le mi akpo wala bekia ni mu ngabe mi wi le tibje mo djumi davi kaka chowe yi aneko yi mi le miantia me do akpene mi adu moto de siaro ke kin kono no mianti e gase se gamana ngwa ke kwa mi o so va mi juro mo wona mi aye jile ke aglobe to go mo dwai do na le yimpa e hia be mi nya ka do to a mi opa ti pon ko tunchi e ni mi boy mi aglo e yo mi se mi aba de go na mi e yo mi on to mi be chon ko boy mi ka mo kuno mo pole ke ye no le do nya o tutu ma pajia eye mi chona de na do go mi o chan mi tin pona chona do na chonchi do mi avio e la nya o chan o wa ba po do jisibiri yo to wonde e dari ma be akpo ma do ne mi o chan mi ti mi no do mi do I love yi dona bu to dona eto awa pe ko chan o so tourinti mi pour fo kunele ke yi permis de conduire allo moment wuma ye de ke ya ho ma ko agbale akoku mo ye sewe nyon le mo dia mi dia no akpamaji sande fi mi pour fo kuniti mi jola akpamaji a fo vieya ti pia dam ni me se ni ko chan ye pe via le ke pawle tri ni goman que de 4 wiam pepe mi pa do jisibi yo to go jobi yo awo bolo lo mo jwama le lo mo jwama chichina e kasia obi awo mano jwa yi na yi bolo ba no to bua kaka banana gare mo le ka pe via le ke ye ku shina no lo kaka do no wala be nka chuchu yi to chuma nka yo e to go ton to mi to go viode chuni cho kaka do no wala be ri miore fatu kay mi pole mun ke no te pamio abi akpamaji amako konyo o chan o jano abato berna a lonyo e a fonyo a faubo me do ta flatiri berna faubo yi le gboyin mi kija ajrona yi berna alo mesa gabi e chan le gboyin mi kwa mo mo kwata we jano nomo o wala be ne to mi ozo yo ya ko to ole bena to si me tronco avec tout ta yo mayu Bernard a faubo yo OK togodeniz.com ali togodelinews.info ele nyere le ke le jolo nkale simo nemi togodelinews.info dia mi la po enyajojo ko le jo bon nya ko le nkeke yo me le nya be jua me o le funkuru juta chan be nya wo ole mi trova nko na HCTE be nya odi ko be wa nko ne aju ameko le juta wa chan délégué o délégué pays o ko la teni na wato po togo be nya do bo le juta na ko do no ko be nya be bani jukara do bana nya me do ba mba se no go menwero e ministre to ba trova koto ye din be o be mu politique be nya yo be ya wo do ya tujua be nya e be ni wa o nyi konglon o do ete ni so bradagbe ele ni le 20 o tote nkonglon wa e so ba ya nya po be ministre ato de ameko ngonkoa nyano po be ame 488 we ngonkoa be wa siège que le fun azipé TP que le a ele ni 77 accord dada be nya o da no fono wa so enfia l'acteur campagne die et cela de no kosoto et so la de tous les kebela no do ole kembe nya o ba le vovo wa nwa de kamya so daro na mo de akwa mi kwa lo ya kwa mi ama na no tatawa ne va nyama maji kwa kwa ya akwa no gabile ke nya ba o fo Benjamin fo mi da pena poto gapo fo ya mi dispen poto mi do benoro be mi garo agbetia gome witroya arbe mi ande ndé mina dumevio wa sende gome parce que mi wera enya va no la si no se po so so do na po ndé siari la dizondo
enti ko ngaro agbetia gome oui mano bo tu do kaka gade me le kia o le mi do jesi minya do mi magbani bla bla ni mi be apoto mi ama kajila apoto Jimmy Hope mo babalu ede mi senyade kure me choko moncha kemwe mi idea mi be Amerika mi vire amen Maybe Jimmy Hope, maybe to go be haji toka de ka ngbabalio edefu obna be ma we so na ma we ga ho nyanya we enom fo Jimmy Hope ameri be ni Michel Medisi nyama gbon kolore be mi Jimmy Hope me gbe be nya yo so ape de vime et si Jimmy Hope les kotoko kondi bébé belena be guitare alors pour aller guitare et après ce pas gomme les novices les rideaux kamadi les fonon ma be Jimmy Hope nyameria le mtisi doit améder pour améder beni e begbele vivina ni il on a mebi nyagbo begbele vivina ni munya mekyo maga gbon to chambe mi gu ade mi bu ar preferir to Togo ni bandi e bien pas report be gripante ko ka so inu ko telephone Jimmy be œuvre o inu nyama batana kitana nu chani tana ni artiste peintre et tana nu na mitata ame Jimmy Hope e mi be mi du poto buto for e so sino nya simbe e no be veri beni poto parce que kenu ya chua no ibe tu dia e bidu bina e coupo me do babarino e ni ke mfo obe inde po vira do me pe do po ni viri po ko so yudi ko yudia e condivide nya ko be ke po be nyam le sino nya ta bien pour l'année ta bien ni batteur et pour l'année et bobo mais Jimmy Hope ngba le nya ke mais nya de fo Jimmy Hope nya to me be Jimmy Hope ngba le la et que ni nya de ke de fou vide ni nya de ke de fou vide vide be ni bien bon et be cousin poro on poro ga ben cousin va mi se yo ora gboba mi se be ora gboba ora ko gboba ya wa be cousin les lois pour fort les familles les ahwe me les o do ko to on a soirée récupérée et France soirée veille aji hadu bera ko to fun be si agbe même temps non toi puis donc on va pas te regarder oui bien bien oui capable comme fille et puis non be fun donc ben oui poto Jimmy Hope et des fonds et si bele que Gabi blenenia mibu amevevere mibu et Jimmy Hope na medele Togo be mjesio allo l'Africa allo le hiya be mjesio msebe hakpo wa bon elle a des fonds virés toi me subo jesi et muni haji top obenyo muni haji top va sans gogo la me gogo do so be hakpo be jina que va le début nous tata sur le taux et vegon ya to asi aéroport be fun et mi ko colombe de la pêche be panti va e wo etan le fun chan e yo abele wo enu le fun présentation yo e be so e de fun be gafopo ya me be la jo le mi agbo wa va mi magbo do ma un to be game mi magbo agbeto jona ku e jona gbe wa ma oni dero papa pe ma ko ta na dero papa po do ye le bebere do kama e pe atina be agbeto jona agbe jona ku ma o va mi va ki kama ne po le ma di fen ku mo chichi le ku ne ke ni de tubichan de kap bichan akuva nya ku ine ni ntonto ine geva mi be ama mesimeto ya au mima mama yemia ajole mia ainya ka omo jido mnyangire de chobiaje mia no ade no mutata nya ka omo ko yi o le tula seme mia no so de kavo ma akpaji chono fiomi ne miatino pono ne mio chami do asiame ne miatim plodo togo toa mi ajibi mia no dumso no atino kono
nyakado to me o ma mun na o le mula ya echan leva vire nyeji ma mi ya atelier ku fraternité matin ya toi si enyare jile yema nu nglam ye blobe zonko o po to abi o gande le fika le ma sakore ya abi concert allo o allo jika le fima so hadiji gande wa va le fima ye fraternité toi c'est divi nyawe azonko do tout nyawo no fima tan ye fraternité le toi c'est azonko o po toi e ba yeji globe permis allo nyama mo so balo ye wacho ku mo ku to ya e semu nyawa watim wodeji ne nyamo ji mo esewa toi c'est ji globe watim wo wu ne niafa mabe nyene problème watin wo ne niafa watin wato asiji blobe nyawe nenyibe e chon casque allo miama casque onu chon ne chon atina e agbe a chagbe le manchette e chan la siam to asi nyabo bereji kura poto allo ni sabu to Johnson ye blobe o do ne ga million al milliard bla milliard wia ade wono milliard wia ade ne mi kan macheta nyanto miase no do nyane agba e puma ba o chan akhlema ne atimpe e ba yeji blobe o le zon o le cho mode vini le cho mode kusube e chan atim no le ke wale zema le bla we be ya tembe no opposition ma fa do ene mi chami khlen makbo mi flipa mi akpo nu ko kekem le mia ay ko vision d'Afrique et tant toi si il y avait des cours de Togoa to uliti nya mon que wi asireke wi akpa wi andra to va uliti nya mon que wi asireke wi akpa wi asireke amia wi ya e wishna le ji mo ni men jipo e men nopo le que tutuye noir le noir mi mo pognon ye bio e nyama le que noir là dans les visions d'Afrique ale mi temi connaît pas nya po nu ko ki ke mon le akpa maji nya yi liberté e tan toi si nya de le akpa maji e ye globe apoto ti pia chadam pour le yema noir mo globe nani be yo le tomoye noa ton la croix ton de joie yo do la ano du mini bia amerika ajibe ato yo keke yo ano joie to allo yo keke ano te yo ano du anyono de enu ine ejila bula le akpamaji mi ni kwa nyase enu yo keke bula nyajo la akpamaji ava togo denyiba et ya chan toi si nyade iji ye globin nkeke a ton ye togo électricité c'était ya bloma be ya chojo le apama jere ya ton de tutua to doli jo chuchua bra toi si apama ya ton de tutua to doli jo chuchua ma be togo ni ban et toi assez apama yi ma dapene nya de moto de selo kekem que non nya ti kudo le keye mi jano de nya ka o mo de gurua ne nyocha nya ti no se ndele mi wa akpaji ko nyocha mi ko wani choko jiji be ku fa kwa ya temple le asiama ma trova ami agbo nyato nyakado to o de nyargo ye fraternité allo to gudi ba blan rek de suti bi ya atujo kaka maton nyakale ko to nyamanju fofo nyama blombe nyambe hadolo oru nyare go mo ri nyare go suti be dola bitato edi nyare kerugo be izu tu sube on avait meli kodome ke aton bare nkele hino bare gbona mi nyabe o ya jira machine dodo bebe yabe e kon me si ale ke a
keke ma to ma no pozo au e kodo me ola pozo tandi kana tandi wala po tandi tanta e cible ko me keke e ne miento on ba we miento ka da pare du bebe o ce qui a no ne pinto il y avait no lection yi ka fran mi ado kwe no le to computer la protestant funa e zoro no le potore le zo funa mi ron kwa les me la de no mo entretien o avec kai ce qui veut dire la nyante nyao donc et nous djb yorula no wo na bina e mebe susu plus wa noter ne o te tu la mi e bébé so gari keji yo ya no susu ko ali kemi o bu mi la meme o si ami jare dan bina be nya ja gbagba bina ko mi la o tan be mi tan mi on be e ko me na ma pose ko kana ke kema ton a o sur la file ne be wa te wo entretien maintenance les zones où on mena et je vais y avoir un profit connu bela wa jiro o or ben câblage la filo wa câblage au mignon et caro mignon donc ay djb il y a 340 il avait et non banya et ni ce te benya kebe et de goa im so mon buburi pena et dobe di pour les arriver à télé son deux pour les yo apeta fofo mdo akpenon la pobe e zo be nya question te blanc be ya o maintenance le e kaodi ya po enu agbo biabia le nyibe le kebe do akoja wea el a dit the best le kodo me do mi donner je sibi le kodo me best do na po sugbo na gbo fi anto chan ne va double menu wa le bobore ne va de sama kado me akpo be amo la nya joadidina vile lo agbo nele nene to be maintenant son be ya o ba peru ju wonti ba peru ju kokko le nebe pepe onti be ezoke ola na wa bani ezoke la dans media ela nyinu nwere vano no sozo wa be nkeka maton ti be ko gbonle ya mne be bola sue nkeka maton po kakaka ba yi o ola sue ga prouver ton ria manu mi agbo et après la va no me yo gbo no fio si be ke ve gon gbonle ya vano ja gba no we ade e kuhin ngbano do mero dale ko me ko ni gba le to ase ji blobe nei be o le tunu le ni o ja togo ni gba le blobe nei be o ja tunu ne o ja jinde a to do le nu fi o ja tojo al kakana ne gama mo me o tin jinde a group o ja to ja le ko be ka ji la ko le so to ni ba ja ka ji la ko amoja bi te bia amati no bi ti mo le ka kam la fi do fa alors bobo bank no benali bobo matik no benali apitoka katiari e do be odo me juai Nigeria mi poko so na Nigeria no vi ando kuno gina vi jambe eso de imbe best kono na nyara didia no do voir nyama jibina mi on to cham nyaka do to mi azono kaka apitoka kati abia benali enu ya kemi jawari best ngati on localité yo mea en maintenance ben jo nglo maintenance nous subole maintenance mais non so akpa ka ko e don ko na me ko na akpa ka ko so pa bugani e jan kinjan so imena me be ko le blé non le pion les la via dio après que e jan so jan no wa wo ebe no jibile wa ba ma ko benani to go nyima be e analyse wa ntanto ya revo tawanika men bombe na be o ya tira no bena e ti o ro va nous que la so do le tepe nous ko le bien kabla o me ke do ti o kamenti o me ko ndo lo ko me o ma ple groupe telo a mi ta ti ko nyalo a me si a me la ple groupe ah non ma te ko no société gan société au blanc société au blanc ku do no so zo vini kabla no to na zo ti ne société mamjo nene tuna zo ti ma pe na do société ti no Kenya atwasi blobe le Bamako fo ni toa amewe le fima wanya nu ijo le fima le Bamako fo jagble nuto me ja agbuloma amewo cho amewe no fima ni kokpe mo to kekim ko yi oni anigban to le fima o no video alo amdoba adro nyawnya wa yi blobe yo chan yo manigban yi hunya jo le fima ni choma ni menya be mi se Bamako fo mo ni ni cho le anigban mo ni ka tutu le ja anigban mo ni ya to Bamako fo to do ijo trozu kukhina to goto le ke tutu yi anigban mo nyawo ja no do tutu le apeto fofo anyigba be nyaare le togo odula jagbagba be baba gule kebe enyaya do amere la na anyipo la cité kwa be obe anyigba ya kope ya eye toy kope ya e to be yin
o de mi po enua ke jole David Vaye mi le pe fi agba ma copé pa agbeto na pa la so copé la so copé blibo pata pa be play funo keke wan alo yo to be nya fi mi ko pra ni gban le funo re fi ko bunu be no ebe ima ni gban hectare alo faton nu le ji e ni to le sima ye play le mekesi o edo ho ma wa lo be plan ni gban alo togbe o to be yin non ku no me na mi la do minya gba copé va le nenia de kebe le nenia amova play le kebe copé amova play enua ani gbon le funo so ahoro funo va mi anto minya be togo to di an kenyi na be ten su chugbon ja wa ti agbe ya ji kavier la fi depo o pa chale nenu eji gado mi to chan amova donaga jena feme mo bobo to ye wa a je feme be yo agbe be no yo bi te pe ko ono de enua o ti kuku be gamena yo kakaka kwa vire kwa ola wonu wa leke ba me ake wo leke be ajagbo kakaka ba ji te pere so funa so no kure fo me po ame le fun fia edidin ame le fun upe ame wo upe wi yo play anigban le fun ye gbo ba le tono bonu tuare fikola yo mi le pere fia kengbo ho la tono be fia tu la plan anigba chuchugban orola o recherche so anigban ti ole cadastre to la ko anigban ko le sana yare e me ke ba anigban be nyo anigban ame ko le sena wa to anigban ola kunu mo to la kunu me e nkan ja me ko le fun o kunu me nwere so kura me ko le sa anigban ti no ame gbogbo la kunu na me se me gba we chawa ame do lo ame ola kunu me ke ngbo we la play le ke bi anigban gba egbo to no bono jo le fun ade no jo are fi ko la yo o ne ja alternative de non mi le kwa Anigban benya yantwa teru benya yande nye nye musena como nye nyabo china ha chore ma govenare king me sanglo nya ho Anigban benya yanto benya poku teru benya ya togoto ka flan lo ne va priori koru me to manya o nous ça vivo ça gba vivo o bla bien enfin quand il on doit vivre coller one no po gavili ya planning ban fia abele o enquête cadastre de no via ma o nyale ko la no pof doit ruke le wale ko planning ban vi ko bebe so gari ba mi sa no po me ba sa na no be zero na so ka do communiquer mbo ko de ne on to lo ne nia c'est comme si on to mle onori ba ma ko mo nyaikia alors anigban me yanto general non le siano no apple anigban o pon afio ye won la ko fio ba ma ko pen to afio atan e ma anigban o lo le chansi yo la vele ko nunca bo bele so nyamo le bio nyele o ba ha copy akpatare ame abe to be mbe fifi le play non mo tap ya non mbe fifi le play o ne ku me keye be yibe funo ke to binyo o nye nyabio nya nya to bien e de ame nye bio nya no ye me no you from for do si wari ministre debe to go to prola bede il ke play fun kiki bon ye fi la file ke ne da fun fi anigba me nya le yin problem a jama fi ke mi ya bi mo ba re monto de ben ma to fun go e fi bien mo le be le fiwa le fiwa ne le to amia le fiwa to mo fi ne lia o kan bi yo to yi o ma mo fo school ina o do na school bo do na fiwa ka mo school a o ko e cha de anyigbam kafran ba ma ko be jan sukulu kan to do na ni be o to school for fine de le bien c'est ça anyigbam school ko le glon on de school ko ai me bien c'est nani ame kebe be funu ni funu ke so le yo le glon nani pomede no me vivi ka fi tama le nyami be fi be te pe na o be jan le anyigbam be nyami c'est pas normal yo mi le camion camion fi ko mi to ko ni le mo me ken camion yo pobe wati ngo au bien ki ba ngo tuari to go du prola fort bon be anigba mi nyaa ka no to te ku do nyaa me ka so pobe be ba anigba fi asa sa basa be jon kan no ti ame yo ari pour me ari ko bunu ya gba no ti te rin ti ka we no la présence no la assemblée do o de c'est tout parce que regarde
Fitif me yane no tira. Fitif me yane no tira. O ja ni portion kuto ta faro. O la fatu kuto faro. Nyangba me nya fi kinya ya. Ino ni ma ro ya ponyo. Onya ma America yo le wo le kebe nyako. O le semia. Okpobe le gbama ko pebe enya me nglon descend be le davia ne ke nyon devasité be noa hectare do gbogbo do wa ye to be ni e ya che fi ole 300 hectares. Alors yo fi 300 hectares. America si tebe 300 hectares enyi eto. Enyi eto. Fi kebe le djubli bo won lo. Fi kebe le yo le sena mo kaka igbe ke ba le cité. Ane iwa. Et là so be ho mo so ba ne etogbo ba nyigba ni togbo ba nyigba de fi kebe le yo le sena me o alo fi ke togbo le ye agbamo ba le sa te pe kaka mo ple kaka plevo yigbe a e va cité be awe e comme planifier kaka ye la gbe keke o kebe le pare na mi le mo de do mi o le to ase jigbo be nyawe o be nyigba mo nya ali koko kaka se po mo adian andro we nyigba yo amo o yo ne o yo amodo no siti so wa do yo mo pa amodo ko o mo nya fi no to kaka ko jo ba to ko jo a wa yo to ko jo o ma va na yo yo apo mo po lo cho ma va na yo cho ma va na yo o be hectare amaton e jo to ko jo ado si se yo ba o no o we va lo ko hectare alpha mo ton ko jivo enyawo ma ya kele ne ne a onya hectare amaton lo ebe kojo so be ho mo so ba na o yo wa chon le wa be ho ma da lo mi ma yo mo le lo de ji o ma ji o mo le lo amaton a ma gba ju ba dem e gon ko so kojo a hectare amaton me nya e wa yo ngbo le lo de ji o yo mo li chocho kojo wa ko be le dia mi ko be na de tuka awo mna da ko na se o pe mi no to pekin va ya o jagba kaka o va wo enua loi foncier o va dasiro seji ke la po anyigban be nya yo e se le vi ke la po le ke be nya ogbo wa mi ma se gome be ka flan e mia be enua se to mia be lawyer ko to ona do mi ma gbe mu ona do va fido le ari onu no so ko joa le ke be jero o matin so e jublibo so dasina America ori est-ce que jublibo copie apata bele ronwe copie apata bele ronwe fifi akoso no e ama no hectare maton ala mandre be nyade o le glon fi akolo glon le ke be nya amom le dasire di o va so blaton fi ame om le homa da lo mea o le homa da lo mea lo be ama ton toi bodo wi edulitma ni kon no matato yo to le nya fon am bodo wi edulitma kaka to ifsho ama no ya mo bodo no le sima gon fi akebe le nene o yo sokojo avon obe no etara maton va me aba be eta no to o school machan le sima ni mi le po o to school achan to de fi a mfi hanto to school adofna fi habe school e fi habe school okpero no do pisi ekpede eduanti ebe turu funna eduama makpaji fi hala so anigba so na no de ba tu enu ado mi abe jume fi wala bi fi okele jume fi ke you atin tu no atu inde da ka to na teacher wala na so ha ya na so to na o tu to na fi ha yo fi akebele ne so funna so tuvo odra funo keken do fi ameba si tebe yebe tepe ne o mi egun fi bol so kojo enyale fi apia maton la madin amandren be nyawo yo kebele le kiare ame o le anigban wa je fi amelo play funu fi a e 30 ans lo e 30 ans mo le funu ken go nya vale to fi fi asimia gun ko pia me wo do be nya vale to ma pa di ni gba ma ga on to ya ri wo ya mo yin wa ma nigban to ni do wa ya ni bi wa ma nigban ka ma wa le ko o le ho no ko nyari quand pema 2000 grand ya il est ministre abuto c'est nous gamin oui on réagit et c'est nous jobo wala réagit mais ka we o bo réagit o bo ina kojo me ne ma se nya ko fa prefia o bo ina kojo me quoi ngol ko be ministre c'est nous jombali côté on wa yo te wo réaction qui ka parler ya te wa nous ka c'est nous ya o parce il était le ministre de l'urbanisme et va amener l'hiver Gabé vient dossier. Il y a ça aussi, hein. Alors, au fond des dossiers, il y a ça aussi. Parce que Kémini Samuel, il y a normalement de nous. Il y a un soko doit d'arrêter. Il y a un raton pour y aller. Il y a dollar à pas mal de dos. Aponya atare mi de kuku be kolola le tuasi
apeto fort ele eye nyaya duklola nyaya ekpo nkumene bevere doa ele defun be amola cité nya ele yedi quoi nene ko mina no gbereka kwa mekala cité po la america ba cité po be lo me apata etoe e ple togo wa doa ele to le fi o me le da signajo ele jo o la ple togo ba fi ka mina no nunca break ba se ta gba no po nunca break c'est ce que me nya avec nya dossier lo nene nya dossier lo nene c'est que nya ke amealia o muri ajo ko pa nya nene que o pelo ani bo o be nya no fun éternellement ri e jo bo pare ya ga ton fonya e no le jo e gba agba ma ko peto elo e do gbogbo gba buga le bien c'est ça ya c'est ça c'est ça e no me nya kele mo duklola ne cité ba ko asi plonji no be ko ministre de ya to ze ka oui nya jola akpa di nyawe mi nyangu de be gba mi ko de ka e me mi le ya choyi mia to aseji sire ke ye edumam liberté to aseji ne be fovia ya ko to ti pia chadam de go to mamea balolo no to go mo juma ka ko kablibo akoda do banani akoda do ma padia ko china motiva yo oda so fo mo la mako eyi no gba to wa do to mo ya eyin nto mako ya ko china alo ti treti rasoso alo ka bo o chon o pogumo le me de balolo no yo wo ka va dore o wole be de ma ka de que tu to govion kayo polo me dia ka ni wa tolo mo o pon jejele me nka fi kai to govio yile fi me dia ko da nka ni nui ye to govio polo ne jo ka le povia yemia mama yeme ja a chonya nani le no me to govio mi mi a chonya do to si to govio ne jo ka wa do no wole dia miama to govio ma fa so afika to tuye no o de no ne jo wa moku amu o jafoku modovia o ma vi wa ma gba pe egbemele nu ine jopo ve modovia wa ma fido wa ni po wa ma gba ne kaka ni wa cho tato do o jafoku wa ni ma gba po ya modo nto chan gon 5000 ya o gba togo ma jodo wa tonto akuto ti pe atada mo nto chan ma gba le togo ma wa sibu ele ti no nan fofo da togo ma ji nka tutu togo yo ni yo poto nu ine jopo ve les EPV avait azonlio mais amila pobe et nous subojo ya medo le so wado ko so savodo ejuata nyawe kengbo we ejude lava adu afidia amedo o va dena le no me chukaro me amedo va dena amedo jena fokukwito voilà les kebenu yo me ke jo les azonlio benu yo me a mila pobe etron le afido akpado kure akin akpado wa egbagbe nu subo le ejuanti ne ejukeme azonson be no le no ediedia mila pobe ejuan eyina gbodome la pakedi o ameko jina be yava investiro ejuamea ongba te van ogba be ejuam le stable instabilité le juame donc ala pon adia egbe nu subo le mia be juanti boedo la jo ni ameko le premier anya be alors ameko le jutata anya be ndem le ile togo be juamo là no fond noa vont vendre non la menami de terme anya be ni no am le nyon chan mi grambo be o ça va la yila et la nyon la mais de pem sina te grambo be nu ya kemile wari mu nyon là vont voir que tikpi va jagbagba va regrouper et va nabe le kebe no jole togo apata Togo pata be jolé game azonzozome et tu kara na le 19 août wa et mi pon ko joa ami gbogboro o dele nkeke wandi mi gbogboro o den ki ami do chance we de ki mi gbon pa le ke be joa mo et nya ko so dare o reform et bien mi atin blombe reforma o reformer parce que o le danya wa defia ele o vire voir et puis va le o le glonya va on le we va ko tu kara va ya mi pobe mi atonya ona mi anono ke mi kebe ni o vale joa didudwa o le ko gbabe le feu au cul asika hozone vire ye won wa
echa prendre des mesures le que chala o kaka fafa bano eduamea ndo le a mano o me wa we le que be no e tron le akpado ke ngba gblim chan le eduanti bia wa action bi to ko viwa o pon jejele ni me choma le ko ve ya ne mi blombe o pon jeje a e mala pave e nglo sabe afido munyo mi le pere fia afido munyo egbe be mi akemi kekea mi na pobe ame gbogboro on gba le assemblée ne mi so parti gbogboro wa on gba le assemblée va funo le do la yi ye ne nyade va o la tin bri ejuata va omle e don ejuadia mdon dia ejuadio re mdon ejuadio 19 mars 19 août 19 août 2019 2 ans jour pour jour Togo kenyi Togo vi emini ejijo na mi Togo vi enu subojo enu subogble ọmọ bá gbé tí mi ẹgbẹ́ ọmọ ayámẹ́rù wọn àti ọ̀yẹ́ nìkọ́ inú yà gbẹ́gbẹ́ bí tọ́jú gbẹ́gbẹ́ rẹ̀ bá wé nù inú yà ẹ̀rẹ̀ jọ so gbìnàdé etí bí gàba sọ lómìnì sọ èdè fù nọ̀pẹ́ ní yàn ẹ̀bẹ̀ yàn mí lè gbọ̀n nkẹ́ ọ̀yẹ́ on toma nani popo seba nani wapo wasilo no dome ye tukara bien sienyi be nyani to elebina amoko bokuru tipianti yo wo no ri fike ole gbe o fike tipianto ole gbe o habo boke mo no yo do ri fike ole o egbelun su bolu juanti e gaba padi we et donc on n'avait pas dit vous mon nous béni là je l'ami bena 2 ans PNP co créé et on nous et blé nous balao et blé du corps pour me kenti non bien be investisseur manga te va joamo doit tu karam tu kare les joamo stabilité mulo lokala ça va ga so to ne be mo me joamo ah oui au bio-réforme, bien vrai. Il y a tout le monde qui va et font souvent et tu opposant porteur, collègue porteur, que bien grand, départ du chef de l'État. Il a dit quoi ya? Il y a biondo, mais il y a pas le coup game va bio réforme. Réforme il y a quoi qu'on départ du chef de l'État. Limitation de mandat. Élection à 2 tours. Élection à 2 tours. Obe gbegbe me ponyo to na sori gbegbe me ponyo to na sori ko kemo ke mi mate o gbere o ya mi ba be awe re be awe o enyado profisia nyom le d'accord na enyaon o le semia do le profifi be nu kenti o mate nani yo afose o le semia zenene nu a didudua kudo opposition mu na yin le tuyamo ka franya be se opposition ke opposition que opposition que les nyaoto go tu kara ni swali ko le gamo départ du chef de l'État dans les médias aude ko nani marche be gamo le gros départ marche be gamo va le départ dak mon na instant accord comme nani signé le diable Kaplan. Yo ba man na ila fossé on a fossé Kaplan. Bena. Oh leur réforme. Bena. Ne tu karamba na yo ale ne te mo la ba. Oui. Bena mais bien. Il est possédé, il est c'est comme na mi Perché per popolare io dopo. Ora meno tu cara. Allora perché cosa vi hanno riforma Gabi, ma nyare nti ma jonya ro mo job se binadi.
Togo viwa de kayo fasu kayo poto me to me wa pour se ka do o no va ivo kayo pol me le coño que pusia nu e kube nya kuma no mo me le bien ka we de yu mo poso mo yo kaye ni kani bene aglo ya be nyawo o to no manja vi bien condition malo bo to o reforma malo ma po che malo ma po no pero tapia di o ici on peut mais ko d'accord ko d'accord o ici on peut mais via o gbe élection de tout nyami le bon ko do malo élection de tout nyami blanc et donc ngana regard caro et donc malo et pas que de tout be problème lo via o déjà opposition allo titi capo bo ya di ni no bien to ka dinu wala be de o ti po to jino le jin choma e yaleke e suasia dena okpobe le eju ba nyama mi le bio le ju poklo be nyamere mi la kobe nu ko bioa alun ke mi le dia on connaît pas to oro la gouvire akpo vire do me kele nkan na am da so no pata so da lo me na o e cha ko ke la dun cha dia e be la vo e ba kinyame na mu so do ko me be ya gouvire ya akpo vire wa a be no be la no totalement radical ya a me ve gwata ne no se u ama no la so so na o o le kwera malo ne nya pa nyam po be nim so no ya le ke no vivi di ma akpo go me de pe pa ma no la so na o lo mi la poser ma gouvire cha gouvire fun mi mi la po be enu elai wa eke mi ate gbo Togo yo pa te gbe a o do ouf de soulagement de la te gbo be egbe ane ejuplo la e wo pe ve va ya o la tin mon popo le be e wo madame ve e wo madame ve va yi kwa mon popo le be e la tin jo na mi u ba tin ba fa e ta mi ate to e parti me fa va ma gba ni e asima si ale ke yo fiombe le fils media nous que nous on va ya a ko to fort le nous ne gloria ni to ne bonnoa la tin yi era yi akofa era ya fokofa era nyama to ba glo no nyama to be era ti akofa yo donc autre constitution mi autre constitution et il y a tableau à zéro il y a 2 mandats vivi et là il d'attendre il y a 2 mandats 10 ans pas mi fere le moment mi dona desibe le que mi le blonya ya Togo vio o no na no comme ça singnia be mi ne to kenyi to mon popolo ya donc batin yakos de que yo kuishina sile que donne ablo o nyawe nu ne mi ve ko vana nia e ya voix du latin ba yakol po ide bono no yo cha yo le dua le kele kia no to sile que bono na ko be to go seigneur sende go me ni mi to la tu nyo ni ono no wari no ka to go vio no to go ora di mino bien opposition la de mino do yo bien ke mi bion ko mi bia e su bien si nya wale si amea e gbo bi to be mandat a zero ya lo o ma te ko nya te gbo ni onya benade nu kenyi hunya la lu ti le kebe no amo nkebe et nous opposition et le globé ne yo réforma en aucun cas benya tu caractère ni ne peut faire 2 mandats en aucun cas plus de 2 mandats en aucun cas ni benade vi que tu cara le walo enyibe ne yo wo no wo mandat me ve vai kwa et tongon o magba we mu kanga keme o todio de ora ta papa ya te du plan o mo ton lo ma vai tu sais bien o mo ton ma te si di fai belia contre réforme ni soa ngba prendre no en compte en aucun cas o ngba nglo si am na mi o nglo si am da mo papa ame ona nyawe nu po bio mo lo mi de na gomo nu ame ona le ko ni yawo ya se na gomo ni am lo te ko le nya bio mais on est le autour de du compte par le bloc le du compte pour le bloc en aucun cas voyons nyabe assemblée allo so pour no puis y avait won male eye mi nyabe wo de vai o to se de dai o to viava o government tete wa to ba o voyons to mo nyabe de no yo mo yiwa
anokwe kama mabanomo apeto fufu apeto fufu le bia nwe le miapata minye alo amesia meke pona nu ne join 20 million no oui enti ndava amesia meke le po togo be dunya glon ha be nya yo keke wa amesia me do ejesibe ke élection ke vai et opposition mutin po gomele le kebe nu amewa enyinde ke gbagbele nu tan le e joa nti doa no is e sere pepe ke ola dasire dia se opeme godo o mateno se ope agodo labe a dasiro mile semida resbe mile hoya me fidien ke mile émission fidien amebu mano afibu la no pompo do da émission amem o le pere fia e se opeme ko la jouer beneva comme o le pere fia o le pere ke o mlewa ameko le se opeme a o ko la dasiro se ke o la dasire ji ebe nu ejo o le pera ele se opeme che gbe chamila po be dirudu ba pajito wa o weni majoritaire o sugbo so o ame noa o parti ve opposition va mo o le pera ke be le ne ari le ke ko la we réforme no gbe da o de o le pera no gba trasi le nti chan vire ke ngba we o da sire ji chan o da sire ji ba mon popo le be dunya noa apeto fora e la te ikuru mate yufa ne nto be mayu amayo o le pera la te yifa amerem ke mon voix zini adive e jumevi wa sele kebe no me nka na ye kaka tuno wala be tu ni chomo nya be no le de kia e ya me we ni nya gboro we ni titi nya gboro wa o motindo courage numa totete le na to guvio le nya be ni ya le ke ye le joya ni ya le ke le joya o matenglo o matenglo o le semia o la tenglo fa o problème kolado aude o promenade nyanya ke ngula kokokwari c'est manque de stratégie d'information o le pefia nyama de gomone mi de o mo de ke wa de mo duwa do serpika ke o do nko le wasi ola ko nko blanjira de meno stratégie on gbado nko la wo ase pompora de bio ko to tete mo gbalo si na wa te to de mo ele de funo ye ale ke nyaji gamia jolo ne me to tete gbalo wasi wa e won ya mi adera pa do egbe a on na gbe la monsieur ne gloire ola pompo ke o de esi atoa o ba amole amero second mi le yo nyama over na banyi jo mo le yo via mo gbalo fo nyama ma yo de na bera ni chomo ke kiwa over na banyi o de na pa be anoko ka no fo si se no adovo va le point mi go to go vio nyai na me ogbo o mi ate gblo ki alo anyi gbalo o mi ate gblo o mi ate gblo o ka no mo le jira de no ogomo bon on doit avoir raison. No be on dava émission gbe wa wan to nyan kencho be ma stratégie d'équipe stratégie ben nya kokoko stratégie ben nya kokoko ate avoir du mevio ben du mevio mi orike me abazo kejo amesia me ken le décourager de l'univers mais on dit doit c'est que au pour le avoir le problème à meilleur bré yo le dajilan yo donc ma nya me ni yo kafla et normalement tu peux faire plus yo et normalement tu peux faire yo ne peut pas yo raté bon du mevio raté bon et we peut pour le mevio ben bientôt minya tu prola eyai va minya da sikaba pe bien me wani ni ipemenya ko mo force me be yela du ji ore ora señala yengbo kaba ore bera yo o mate gbo mo de tono be de tati be ba gabi ele gbo be wa da si wo be akomo nyai wa da si du prola no ba yi ko mo wo nyamato da si be no wo nyamato exemple local camion ni sa pas et que les droits du nyamato no kuro me be o le ngbo na du prola ba gbenji o c'est là ngana tama pombo e yen ko parce que on ko bela avec que deux o prola est-ce que me trop no to me on a que quoi be soir hein a du me vi gbogbo o mte gun ko
N'akpelo akpawacha amedo mutengu ko le cas amedo le on nko bon be d'accord ah il y a le cas même o ma ko ma me blame o o blo na ka to mi le kenya le no le gogo du me video nya ko la to no be na de akodada akobe nya etio nkancho ansi o do be raison do mi ni o de gasia ga me nu ke yo le jayo poni o o le nya ke tu me video donc are Gabi Nyanke pour maglo menko e be kemi le fi faut nous comme fi pompo ya kudo bena nga ya gbonke 2020 d'ici peu de temps en avril 2020 disons quoi amegan fort e ga ya élection e ga ya lutike don kentio don kentio Bukan ni ponde. Nkela jwa onya mbuko menade menade amegan fort ya élection ga ya toke don kentio du yo va ko be fenari yo teme adore uyo ne ko pole du pare suna ga tiani amerité dai amerité awra ti dala awra le pole dulo ngba tu me fi awra bena o ko bena de mimba nyaka do to mi nyiro mimba no glon ano affirmer ndeo kewe agbon be koko kwa ne duplo la yala du duplo parce akobe nya beni o le se me fia akobe nya beni ne o le glon na ele se bebe o nya résultat d'accord oh mon frère analyse et soit ga benade ka fran local ya le local mais kan benade ola gabi enya opposition la vérité c'est la trop stratégie la trop stratégie vérité mais pas mis le point stratégie qui manquait stratégie manquée on laisse bien et bon mi père ni bena 2020 ni sokboy mbadiji ni nyebe opposition donde jawa ne woni ba yo mo watan proposer ka we gamba so do agama eli limivo no amoko ya déposer candidature à gombe ka mi assumption miro wa ngom seri nani proposer ni on to de domaine wa miabe champion Kene parti au pouvoir elle ya godo merci nyama yakato anane amede pepe akpo nu mi jakpo le fia yi alo akpo rukui le nya blomilia e mi akpo nya de kunyi mo le blobe nu na mo chodadi ni nya te pour aglo asema le wala be me yin kunyi be gamana parti au pouvoir alo Ewini eya le wo e mejaja doa mi le podu jisibe opposition alo titeti ka bobo wo ya otrolani madeton madamaton nani be ni chodoa mo gbona kokobe wa globe ofiyo do nyama mo yimejina gase ga mo gbona magbona be ofiyo wa din kamiwo che le globe ofiyo nani be amayo no jakona mi pa nyano ko adeko akpa manti ne ba ko nya be ofiyo awo do wana le Noaji ti dona amoji va me aglobe okko no nyo no tatanti ne ni no jawa ono wo ni tware togo bi ono po yayira ku ejidudu le enu no wo lewa ngbanyi won to mo gomo de dolo ibado no na gbeto amade akko ne mi de mo to de sia do keke no mi anti ka do no le be ya ni ku mi ngo do do a e ba izare mi do agbami le lo